नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा सावित्री अमावास्या दिन घरे किपरि पूजा विधि कलु। प्रथमे आमे हलदी रे माँ सावित्री प्रतिमा तैयारी करथिलु। प्रतिमा तैयारी पाई गुंड हलदी किंबा बटा हलदी निया जाय थाए। प्रथमे शिर उपरे किछि हलदी लगै दबा एवं हलदी रे आखि नाक कान एवं ओठर शेप दे दबा। जेति की साइज हमकु दरकार से साइज रे आमे प्रथमे दे दबा एवं ताकू भल्ल भावरे मालिश करिबा भली पूरा प्लेन कर दबा। तापरे आमे आखि दुईटी लगेबा। आखि आमे कौड़ी रे करिबा एवं कौड़ी रो आखि लगेबा पोरे आमे मथारे शेप दे मथारे किछि सिंदूर दे दबा। तापरे मांकर ओठ करिथिलु। मांकर ओठ करिया परे सिंथीरे मध्य किछि सिंदूर लगे देथिलु एवं आईब्रो मयूर पुछरे करिथिलु एवं आखिरे भल्ल भावरे कजल लगेबा पोरे मां को एक चुनरी अर्पण करिथिलु एवं छोटिया साड़ी को आमे कुंच करी सेफ्टी पिन देई ताको बांधी देथिलु एवं बांधी दबा द्वारा आउ साड़ीटी खसेनी एवं मांकर कानरे नाकरे समस्त अलंकार फुलरे आमे देथिलु। नाकर कानरे आमे फुल देथिलु एवं नाकरे मल्ली फुलर कढ़ देथिलु एवं सब प्रकार फुलमाळ अर्पण करथिलु। ता सेमिति ही सत्यवान कर मध्य प्रतिमा तैयारी करा जाय थाए। जेमिति मांकर प्रतिमा तैयारी करथिलु सेमिति सत्यवानकर मध्य प्रतिमा तैयारी करथिलु एवं आखि दुईटी गोल मर्चरे करथिलु एवं मां को रजनीगंधा मल्ली गेंडू पद्म गोलाप जेते सब प्रकार फूल मां को अर्पण करा जाय थाए एवं मां को सुसज्जित करथिलु। तापरे कलश बसैथिलु। प्रथमे दीप प्रज्वलन करथिलु। दीप होची हमर साखी तेणु दीप प्रज्वलन करथिलु। अखंड दीप मध्य प्रज्वलन करथिलु एवं समस्त सामग्री को गोटे जगार जोगाड़ करी रखिथिलु। जोगाड़ करिबा द्वारा पूजारे किछि असुविधा हेबनी एवं नना आसिले आमको बारंबार पूजारू उठिबाकू पड़िबनी। समस्त सामग्री रखिबा द्वारा आमर पूजा भल भावरे होई जाय थाए एवं विरक्ति आमको लागि न थाए। एही दिन श्रृंगार सामान दान करिबा अत्यंत शुभ होई थाए एवं मु समस्तनको पाई रजनीगंधा फूलमाळ आनिथिली। फूलरे देखि समस्ते बहुत खुशी होइथिले। ये होचंदी आम ननंद एवं एही दिन आमे चूड़ी सिंदूर अर्पण करिबा अत्यंत शुभ होइथाए एवं नना आसिला पोरे धूप दीप झुणा देइथिले एवं समस्त श्रृंगार सामान को मां को पाखरे रखी देइथिले एवं आम समस्तंकु पुष्प देइथिले। प्रथमे कलश देवतांकु पंचदेवतांकु पूजा करथिले। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे पंचदेवताए नमः एवं अक्षत चंदन सिंदूर अर्पण करथिले एवं आम समस्तंकु मध्य देबा पाई कहिथिले। तापरे मां को पूजा करथिले। मां को पूजारे मध्य ठीक सेही भली आमको पुष्प देइथिले एवं पुष्प अर्पण पाई मां अर्पण करथिले। एही भली नना तांकर पूजा बहुत भल भावरे करथिले एवं पूजारे आमर ओम सावित्री माताए नमः ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः आमे लक्ष्मी नारायण को प्रतिमा मध्य मां को पाखरे रखि परिबा एवं तुलसी चौरा को मध्य मां को पाखरे रखि परिबा एवं बट वृक्षों को मध्य ए दिन पूजा करा जाय थाए। बट वृक्ष नथिले आमे किछि डाळ आगो दिनरु आनी मां को पाखरे रखि मध्य पूजा करि परिबा एवं पुष्प मां को देबा निमंते अर्पण करथिलु एवं संकल्प करैथिले। संकल्प करिबा द्वारा आम व्रत मजबूत होई थाए। जेते थर आमे पूजा करिबा सेते थर आमको संकल्प करिबा को पड़ी थाए। समस्त ना गोत्र कही मुंडरे गुआ को छुए दे थाए एवं संकल्प रे किछि गुआ किछि कुश दुब फूल अक्षत संकल्प पात्र रे देई निजर नाम कही संकल्प करिथिलु। तापरे पूजा नना आरंभ करथिले एवं धूप दीप मां को अर्पण करथिलु एवं पुष्प अर्पण करथिलु। सावित्री माताए नमः ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः एही भली चिंता करी आमे धूप दीप अर्पण करथिलु। तापरे मां को मांकर ध्यान करिबा परे
ପଠନ କରାହୋଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପଠନ କରିପାରୁନେ ତେବେ ଶୁଣିବା ଯେମିତି ହେଲେ କଥା। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ମା ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ଉପବାସ ରହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଫଳହାର ରହି, ତାପରେ ଫଳ ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳାହାର ରହି ସେଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓಂ ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି କହି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଳତି କରିଥିଲେ। ଓಂ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରಂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଆଳତି ସରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ନନା ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ଆଳତି ନିଜେ ନିଜେ 3 ଥର ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ିରେ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଳତି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ନେଇଥିଲେ। ଆଳତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ହେଉ ଆଳତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା କଥା। ତାପରେ ନନା ଆମକୁ ଅକ୍ଷତ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଆମକୁ ଅକ୍ଷତ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅକ୍ଷତ ବିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷତକୁ ଲୁଗା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ନନା କହିଲେ ଏହି ଅକ୍ଷତ ପୂଜା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉପରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ତାପରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ନେଇଥିଲୁ। ଶେଷରେ ନନାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନନାଙ୍କୁ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଗିନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମିଳୁ ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲୁ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ବୃନ୍ଦା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଥିଲେ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସେହିଭଳି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପତିବ୍ରତା ହେଇପାରିବୁ ଏହିଭଳି କାମନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଓಂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ଓಂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାୟ ନମଃ। ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଚୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ଯେତେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବା ସେତେ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ବଢ଼ିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ, ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଘରେ ମୁଁ କିଛି ପଣା କରିଥିଲି, ଛେନାପଣା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଛେନାପଣା ପିଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପଣା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।